messaging on the war has moved from the war is coming to an end to war going to be bombing Iran to the Stone Ages. Right. And we've heard a range of those kind of messages. So which is it? Are you winding this down or are you escalating it? I can't tell you. I don't know. I can't tell you. It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now, we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. Given that you are now dealing, you say, with a more reasonable, less extreme leadership in Iran, what does that mean for the protesters, for the human rights movement in that country after this conflict? Well, what's your expectation? Yeah, if they assume control, if we do something and they assume control, I think it's very positive, a big step. I don't think you'd see the radicalization that you have seen in the last. Look what happened. I mean, women are being executed because they're not properly clothed, they say. They're not properly clothed, and they execute the women. They shoot them right on the street. No, you have a much different group of people. Now, I'm not saying we are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night, Eastern Time. But we are dealing with them. I think it's going well. Mr. Witkoff is here, and JD's involved in the dealing. Mr. Witkoff is sitting right here, and I think it's going fine, but we'll have to see. You have to understand, we've been dealing with these people for 47 years. I'm standing here with a much more powerful Iran as of a month ago, not anymore. Right now, they are decapitated. But I'm standing here a month ago with a much more powerful Iran than it was at any point during 47 years. Di tengah ancaman Amerika Serikat, Iran meluncurkan gelombang serangan ke-98. Gelombang serangan ke-98 menyasar pangkalan militer, logistik milik Amerika Serikat dan Israel. Kota Haifa, Beersheba, dan Bat Efer menjadi target serangan Iran. Iran juga menargetkan kapal amfibi milik Amerika Serikat, pusat produksi pesawat drone Israel, hingga markas Israel di Ali Al-Salem. Iran juga tegaskan Selat Hormuz dan Teluk Persia masih di bawah kekuasaan Iran. Serangan Iran menghantam salah satu pusat industri krusial milik Arab Saudi di Al Jubail. Serangan ini dilancarkan pada tengah malam tadi dan menyebabkan api dengan cepat membesar. Pabrik-pabrik yang berada di sekitarnya pun habis terbakar. Al Jubail adalah wilayah pusat fasilitas petrokimia dan energi Arab Saudi. Al Jubail menjadi salah satu pusat industri terpenting di Timur Tengah. Serangan ke jantung ekonomi Arab Saudi terjadi di saat tensi antara Iran dan Amerika Serikat mencapai level tertinggi. Jantung kota Tel Aviv dirudal Iran. Hal ini mengakibatkan kebakaran di sejumlah lokasi.
Sejumlah kendaraan yang terparkir hancur dan terbakar. Rudal Iran menghantam Tel Aviv pada Senin pagi. Sedikitnya 20 titik dilaporkan terdampak akibat rentetan serangan rudal dan drone Iran. Serangan mengakibatkan kerusakan bangunan permukiman, sedikitnya 5 orang terluka. Serangan masif yang dilakukan Iran menyebabkan kerusakan luas pada sistem pembuangan air limbah di wilayah yang diduduki Zionis Israel. Salah satunya di Tel Aviv, di mana serangan rudal Iran mengakibatkan jalan-jalan di Tel Aviv tergenang banjir. Banjir merendam jalan-jalan di Tel Aviv usai Iran melakukan serangan masif di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas tanggap darurat berkumpul di dekat bangunan tempat tinggal yang rusak dengan puing-puing berserakan di jalanan. Dalam serangan yang dilakukan terakhir, sedikitnya 5 orang terluka dalam serangan yang dilancarkan Garda Revolusi Iran pada Senin waktu setempat. היה איזה רעש גדול מלמעלה מעל הראש שלנו, פתאום בא איזה חתיכת ברזל נכנס בתוך הרחוב, ראיתי מול העיניים שלי עבר, וישר נכנס בתוך המים שם בבניין. אלוהים הציל אותנו. צריך להיכנס לממ"ד, לא לעשות שטויות האלה, עשיתי טעות ואסור לעשות. אנשים להיכנס לממ"ד, אל תגידו שלי לא יקרה, חס וחלילה. תודה לאל שאני... Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan telah melancarkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel yang tidak berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Iran kembali melancarkan serangan rudal balistik, akibatnya sejumlah rumah dan puluhan mobil di Ramat Gan, Israel Tengah rusak parah. Video amatir menunjukkan sejumlah bangunan rusak dengan jendela yang pecah dan atap yang ambruk di wilayah Ramat Gan, Israel akibat rudal balistik Iran. Akibat peristiwa ini 2 orang terluka. Petugas gabungan berupaya membersihkan area tersebut. Menurut Komandan Distrik Tel Aviv, aparat keamanan menggunakan sepeda motor untuk bermanuver di area perkotaan yang padat selama operasi pencarian dan penyelamatan korban. צוותי כיבוי וחילוץ של לוחמי אש מגיעים לזירה. אתם רואים שמדובר פה באזור של צפיפות אורבנית מאוד גדולה, היה קושי בשלבים הראשונים ולכן הפעלנו פה גם את יחידה מיוחדת באמצעות האופנועים. מגיעים למקום, מזהים פגיעה ישירה בקומה השנייה של הבניין, מיד מבצעים ניתוק מקורות הצתה במקביל לסריקה לאיתור לכודים. לשמחתי אין נפגעים בתוך הבניין, יש זוג מבוגר סיעודי שנמצא במקום בטוח שלא צריך לפנות אותו. על פניו הנפגעת באירוע לא הייתה בבניין, לא שהתה במרחב מוגן, אלא הייתה בכניסה לסופרמרקט ממול הבניין. כמו כן אפשר לראות פה נזק היקפי פה לסביבה כתוצאה מהרסיסים ושברי הירוק פה שגרמו פה להרס רב בסביבה. נכון לעכשיו אנחנו בהמשך סריקות עד לזיכוי מוחלט, וכמובן נצטרך לבדוק את העמידות של המבנה, כי על פניו יש חשש לקריסה שלו. Peristiwa terjadi ketika Pakistan, Mesir, dan Turki bergegas mengusulkan gencatan senjata selama 45 hari antara Amerika Serikat dan Iran dalam upaya menghentikan perang yang telah berlangsung selama 5 minggu. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan Iran tenggat waktu selama 48 jam hingga Selasa malam untuk membuka Selat Hormuz dan mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatannya jika Iran gagal melakukannya.